एभली चर्चारे कलाहांडी जिला लांजीगड़ ब्लॉक कमरदा पंचायत महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजनार उद्यान कृषि बगीचा और विज्ञान विभाग हॉर्टिकल्चर कार्य सरकारी अधिकारी साइबर क्राइम कलाहांडी जिला लांजीगड़ ब्लॉक कमरदा पंचायत महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजनार उद्यान कृषि और बगीचा हॉर्टिकल्चर कार्य 994 जॉब कार्ड धारी बैंक पासबुक एटीएम आधार कार्ड जॉब कार्ड पंचायत पीओ माधव सुनानी जीआरएस प्रतिमन साहू उद्यान कृषि और बगीचा ब्लॉक अधिकारी अनंत पंडा जिला अधिकारी किशोर कुमार महालिंग द्वारा साइबर क्राइम ठकंक भली टंका दुर्नीति करिथिबार प्रमाण राजधानी भुवनेश्वर रे एवं लोकसभा भवन रे गड़िलानी। कमरदा पंचायत महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना तथा MGNREGA उद्यान कृषि और बगीचा कार्य हॉर्टिकल्चर मैंगो एंड कैशू प्लांटेशन समस्त कार्य सरकार पंचायत पीओ जीआरएस बीडीओ उद्यान कृषि और बगीचा ब्लॉक अधिकारी और जिला अधिकारी 1/1/2019 मसीहा ठारू आज पर्यंत बैंक पासबुक एटीएम आधार कार्ड जॉब कार्ड नहीं साइबर ठकंक भली दुर्नीति करिथिबार प्रमाण ता साधारण प्रश्नवाचक सृष्टि करुछि। लांजीगड़ ब्लॉक अंतर्गत कमरदा पंचायत जॉब कार्ड धारी गरीब हिताधिकारी साइबर ठकंक परी सरकारी ऑफिसर माने बैंक पासबुक एटीएम आधार कार्ड जॉब कार्ड समस्त प्रमाण पत्र लुटी नहीं 1/1/2019 मसीहा ठारू आज पर्यंत मासको 28 दिन 700 टंका लेखाए मजूरी दे अछंती एवं सरकारी मजूरी 352 टंका हिसाब रे 28 दिन 9800 टंका नाम फलक एवं बैंक स्टेटमेंट रो उल्लेख थिबार दांडरे पड़ी हाथ रे गड़िलानी। कमरदा पंचायत रे पीओ माधव सुनानी जीआरएस प्रद्युम्न साहू उद्यान कृषि बगीचा ब्लॉक अधिकारी अनंत पंडा जिला अधिकारी किशोर कुमार महालिंग साइबर ठकंक परी गरीब आदिवासी जॉब कार्डधारी पंचायत रे समस्त जगह काम करुथिबा नाम फलकर कॉपी एवं 994 जॉब कार्डधारी क्रमिक नंबर कॉपी और अन्य प्रमाण पत्र सहित मुख्य शासन सचिव ओडिशा भुवनेश्वर निकट में हिताधिकारी लिखित अभियोग। कमरदा पंचायत 994 जॉब कार्डधारी एवं समस्त वर्गर लोकंको दीर्घता 1/1/2019 मसीहा ठारू आज पर्यंत तथा मासर 28 दिन मजूरी 700 टंका लेखाए पाउथिबा हेतु हिताधिकारी माने सेमानकर परिवार पिला मानकु पोषि पारु नथिबारु नाम फलक एवं बैंक स्टेटमेंट रे उल्लेख थिबा अनुसायी दिन को 352 टंका एवं मासकू 28 दिन 9800 टंका हिसाब रे बकेया राशि प्रदान करिबा पाई मुख्य शासन सचिवंक OSWS डायरी नंबर 0110518 ता 25/2/2025 करे कलाहांडी जिलापालंकु पंचायत राज विभाग शासन सचिवंकु उद्यान कृषि और बगीचा विभाग प्रिंसिपल सचिवंकु निर्देश। कमरदा पंचायत 994 जॉब कार्डधारी हरिजन आदिवासी तथा समस्त वर्गर लोकंकु दीर्घता 1/1/2019 मसीहा आज पर्यंत मासर 28 दिन मजूरी 700 टंका देई पंचायत रे पीओ जीआरएस बीडीओ उद्यान कृषि और बगीचा ब्लॉक अधिकारी एवं जिला अधिकारी समस्त मिसी आ बाकी टंका को साइबर क्राइम करी हड़प करिथिबारु ता साधारण रे गिरफ करिबा पई तदंत दाबी।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ MGNREGA ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ବଗିଚା ହର୍ଟିକଲଚରର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କ୍ୟାସ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହେଉଥିବା କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର PO ମାଧବ ସୁନାନୀ, GRS ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, BDO ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ବଗିଚା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି ଏମିତି ସାଇବର କ୍ରାଇମ? କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ଏବଂ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ରହି କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର PO ମାଧବ ସୁନାନୀ, GRS ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, BDO ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ବଗିଚା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ମହାଲିଙ୍ଗ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରି ଦୁର୍ନୀତି କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କେମିତି ଚାଲିଛି କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ର। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଗିଚା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ହର୍ଟିକଲଚରର କାର୍ଯ୍ୟ 994 ଜବକାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ATM, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଜବ କାର୍ଡ, ପଞ୍ଚାୟତର PO, GRS ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଗିଚା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଭଳି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଜବକାର୍ଡଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ତଥା MGNREGA ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଗିଚା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର PO, GRS, BDO ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଗିଚା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗରିବ ଜବକାର୍ଡଧାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘତା 1/1/2019 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ATM, ଜବ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କରି ଏଠି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେବେ? ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଗରିବ ଜବକାର୍ଡଧାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ PO ମାଧବ ସୁନାନୀ, GRS ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, BDO ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ବଗିଚା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ମହାଲିଙ୍ଗ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିବାର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବାଡ଼ ହୋଇ ଫସଲ ଖାଇବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ ତାହା ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ PO ମାଧବ ସୁନାନୀ, GRS ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, BDO ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ବଗିଚା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ମହାଲିଙ୍ଗ ଗରିବ ଜବକାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରିଥିବା ନେଇ ତେଜିଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ କମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ PO ମାଧବ ସୁନାନୀ, GRS ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାହୁ, BDO ଶଶାଙ୍କ ପାତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଗିଚା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ମହାଲିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରି କାହିଁକି ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
भूलीगले कि कलाहांडी जिला लांजीगड़ ब्लॉक कमरदा पंचायत रे करिथिबा साइबर क्राइम सरकारी बाबू माने लांजीगड़ ब्लॉक कमरदा पंचायत रे करिथिबा साइबर क्राइम पीओ माधव सुनानी जीआरएस प्रद्युम्न साहू बीडीओ शशांक पात्र उद्यान कृषि और बगीचा ब्लॉक अधिकारी अनंत पंडा और जिला अधिकारी किशोर कुमार महालिंग को गिरफ्त करने साधारण दाबी कलाहांडी जिला लांजीगड़ ब्लॉक कमरदा पंचायत रे पीओ माधव सुनानी जीआरएस प्रद्युम्न साहू बीडीओ शशांक पात्र उद्यान कृषि और बगीचा ब्लॉक अधिकारी अनंत पंडा और जिला अधिकारी किशोर कुमार महालिंग गरीब हिताधिकारी को न्याय देवा बदल में साइबर क्राइम करी एठी साजिशंती बिराड़ी वैष्णव पुनश्च कमरदा पंचायत रे जॉब कार्ड वृंदक ठारू साइबर ठकंक परी सरकारी ऑफिसर माने गरीब हिताधिकारी ठारू बैंक पासबुक एटीएम आधार कार्ड जॉब कार्ड समस्त प्रमाण पत्र लुटी नहीं ता 1/1/2019 मसीहा ठारू आज पर्यंत मासकू 28 दिन 700 टंका लेखाए देई अछंती तेणु करी गरीब हिताधिकारी माने जानिबाकू पाइले जे सरकारी मजूरी हिसाब रे दिनकू 352 टंका और मासर 28 दिन रे 9800 टंका नाम फलक एवं बैंक स्टेटमेंट रे उल्लेख अछि आसंतु नजर पकाइबा अभियोगकारी अभियोग प्रमाण पत्र उपरे पुनश्च सरकारी अधिकारी साइबर ठकंक परी गरीब आदिवासी जॉब कार्ड धारी ठारू दीर्घ ता 1/1/2019 मसीहा ठारू आज पर्यंत पंचायत समस्त जगार काम करुथिबा नाम फलकर कॉपी एवं 994 जॉब कार्ड धारी क्रमिक नंबर कॉपी एवं हिताधिकारी बैंक स्टेटमेंट कॉपी और अन्य प्रमाण पत्र सहित 45 पेज कॉपी संलग्न करी हिताधिकारी माने मुख्य शासन सचिव ओडिशा भुवनेश्वर को लिखित अभियोग करियछंती एवं 994 जॉब कार्ड धारी तथा हरिजन आदिवासी एवं समस्त वर्गर लोक विनीत गुहारी करियछंती जे दीर्घता 1/1/2019 मसीहा ठारू आज पर्यंत मासर 28 दिन 700 टंका लेखाए पाउथिबा हेतु सेमाने तांकर पिला परिवार को पोषि पारु नथिबा हेतु एभली नाम फलक और बैंक स्टेटमेंट रो उल्लेख थिबा अनुसार दिन को मजूरी 352 टंका और मासर 28 दिन रे 9800 टंका हिसाब रे बकेया राशि प्रदान करिबा पाई मुख्य शासन सचिव निकट में दाबी रखिछंती जहाँ फल मुख्य शासन सचिव ओडिशा भुवनेश्वर गरीब हिताधिकारी को न्याय प्रदान करिबा पाई तांको ओसवास डायरी नंबर 0110580 ता 25/2/2025 लिखरे पंचायत राज पानीय जल विभाग शासन सचिव को उद्यान कृषि बगीचा और विज्ञान विभाग प्रिंसिपाल शासन सचिव को कलाहांडी जिलापाल को निर्देश प्रदान करा जाय अछि आसंतु नजर पकाइबा मुख्य शासन सचिव प्रमाण पत्र एवं हिताधिकारी अभियोग और समस्त प्रमाण पत्र सहित साइबर क्राइम करिथिबा सरकारी बाबू मानक उपरे सर आपन परिचय मोर परिचय पीताम्बर पटेल कमरटा जीवीरनाक सरपंच आपन जो पंचायत रे जो अभियोग है आमर एनआरजीएस काम रो जो गलती है बोली जो पहुँचू सर से भितर केते कौन सर आम चली जानी पारि आम पंचायत वाले समस्त मत कहीं कहूना ना सरपंच कौच ना पीए कौच ना जीआरएस के एमती रिपोर्ट मांगले भी से किसी दौना किंतु ए सब घोटाला हो आमर जानवा पाँच आज्ञा आमर एनआरजीएस पैसा जो आमर ये कौन ये कौ कार्ड बोलुं आमर हाँ जॉब कार्ड जो सर पैसा पकाउछन्ते अलग काम न करी जॉब कार्ड में पैसा पक हड़प कर जो ठिकादार मैंने ता तो पूरा निहाती सत्य आज्ञा से पकाउछन्ते जॉब कार्ड एवं आपन जॉब कार्ड अच्छे आपन अकाउंट पैसा पकड़े तार 200 टका मांगे बाकी पैसा तो से खाऊँ एमती बहुत प्रकार अन्याय हो काम न करी भी सर अकाउंट पैसा पड़ुछि पड़ुछि केते खण हे सर कि नहले भी मिनिमम 1 कोटी ऊपर हड़फाड़ हो जाइए आपनकर एमजी मनरेगा योजना रे व्यापक घोटाला हिची बोली अभियोग हिची अभियोगकारी आपन दउचंती हां तो एटा को वर्षर कथा गया एटा 2021 2022 2023 एटी की लिप्त अछंती बोली आपन अनुमान करचंती एठी तो लिप्त अछंती जीआरएस लिप्त अछंती बीओरी अछंती आ जो पुरना गुडा को जो बने थिले एबे तो नुआ नुआ सब आछंती
ସେମାନେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପିଓ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପିଓନ ମାଧବ ନାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜିଆର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମାଝୀ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ ସୁଶୀଲା ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଲିପ୍ତ କରି ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ তোমার না কানা? দিবে বুঝে দিবে বুঝে ঘর কেনে? কমটা বস্তি কমটা বস্তি। পঞ্চ সামনা এই মুয়ে বস্তি। আচ্ছা ই যেন তোমার যেন ই যেন কমপ্লেন যেন যাইছিলা এই কমপ্লেন উপরে কানা কହୁଛ? এই কাম মত হেবা না খালি ফস বিল করছন নেকে সবনে পয়সা পত্র উঠছন ফস বিল করে নেকে কানো ইটা করি করে নতুন তিন লোক অছন বাকিটা করছন কাম আর কান্দা। ই যেন 3 লোক যেন অছন কানা তোমার গাঁর? আর বস্তি র না 3 জন। 3 জন? না কাম আমার ঘর ঘর অছন কাম খানি আর। আচ্ছা তো ই যেন কাম মানে বিলকুল নাই হেবার? কাম নেই খালি ফস বিল হচ্ছে। ফলস বিল হচ্ছে? কাম দেখাবি প্রাণ জমি খালি বিল যখন সে মনে কেন কাম দেখে কাম খালি বিল খালি হচ্ছে গরিব পয়সা নিয়ে ইনা পকেটে কার্ড নটা এনার যে কার্ড পয়সা পকেটন 3600 জন পয়সা উঠে খেউতন মানে জব কার্ড নে জব কার্ড যেন উঠাতন কি হ্যাঁ যেন কাম এনার যে কাম তো কাটা খালি কাম উঠে নিয়ে হবো খালি পয়সা নিয়ে টাকা 200 দেনি 2000 উঠে দেলো। আচ্ছা মতো দেলে ছয় মু উঠে দেলি। আচ্ছা কাম চালিয়ে দেখেই পরে ইনকোয়ারি করো দেখা সব মুই প্রমাণ দেবি সাকি করে মুই। আচ্ছা যদি শুনো যদি যদি মনে করো ইনকোয়ারি হেলা তুমি সব প্রুফ দেই পারবো? পুরো দেবি বাধ্য কাম নিকে 10% নিয়ে বা নিকে 90% পয়সা উঠতো। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে তো ইনর মানে ইনর ভেরিফিকেশন করা যাবা তাহলে? করো 90% উঠতো পয়সা 10% কাম নেবা পয়সা দেখো মন না মুই দেবি প্রমাণ 1% কাম হইছে তো কুকুর বড় বয়লা। কোন মাঝি ঘর কেনে? গুটেন না তুমি জব কার্ড রে কাম করছো? হ্যাঁ কাম করুছ যে জব কার্ড র পয়সা ঠিক হিসাব রে মিলুছি? নাই মিলবা কাম কरू को नहीं दिए কেনটা মানে নাই মিল? नहीं पके दबा वर्षा केला ବର୍ଷେ ହେଲା ନା ତମ ପଇସା ନାଇଁ ପାଇବା? काम करू को ଯେ ତମେ ନିଜେ ଉଠଉଛ କି निज उठो କି ସେମାନେ ଉଠାସନ୍? थोड़ा हेटा कलु ने आरो ई 75 रे किन बार बोला ପଇସା ନାଇଁ ପଡବା? हां दे मु काम करके कंदर दे मी बोले बोले तमर पैसा भी जब कर काम कला पैसा भी उधा नउचन के समय केते नउचन? नौचन ओदा दौचन ओदा नहीं तो बोले जतकी टका तमे काम करू तार उधा दउचन तुमके उधा नउचन जे तमे किछ नहीं कहबो समन के? नहीं कहबा 200 टका मजूरी दउचन मजूरी तुमके 200 टका दउचन? अच्छा और बाकी टका नउचन सब पैसा नउचन समय सब में बोले तो सब में केनगा ई गाना काना गोटेन गोटेन है तमे जॉब कार्ड रे काम करछो? मुई नहीं कले भी से लोग पकाउछन तमे काम नहीं कले भी तमर अकाउंट रे पैसा पडुची? केते बरस होला इटा पडुची? होय जेतकी दिन के काम चलला सेतकी दिन तो ओटा लागी छै आगे पैसा पडुची केते केते पडुची? सप्ताह के केते टका पडुची? सप्ताह के 2000 2500 का पडुचे 200 लका दउछन 200 टका दउछन आरो किए नउचे पैसा? जेन काम करो से एका नउ तमे जॉब कार्ड रे काम करी नहीं जीवा? जॉब कार्ड तमर जॉब कार्ड अछि होय आगे तमर जॉब कार्ड नहीं करी से माने जेन पैसा पडुची तुमके 100 200 गुडे दउछन और से माने से पैसा नउछन होय आगे इटा तो सब प्रकार ठीक ठीक अछि। তেণুকরি কমরদা পঞ্চায়েতরে 994 জব কার্ডধারী তথা হরিজন আদিবাসী এবং সমস্ত বর্গর হিতাধিকারী নাম ফলক ও ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টর উল্লেখ থিবা অনুযায়ী দিনক মজুরি 352 টঙ্কা ও মাসর 28 দিনরে 9800 টঙ্কা হিসাবে খুব শীঘ্র বকেয়া রাশি প্রদান করিবা পাই সাধারণরে দাবি করা যাউଅছি। যদি হিতাধিকারী খুব শীঘ্র ন্যায় ন মিলে তেবে আগামী দিନରେ সাই সত্য নিউজ খবর পরিবেশন জারি রাখিব বলি जिला प्रशासन को साधारण चेतावनी देउछि। भाई आपन नाटा कोन? सर मोना पीतांबर होटल जे जीटी रमन वर्तमान नेक्स्ट सरपंच अछि आ जे आपनकर अभियोग कोन?
ଆମର ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଯେଉଁ MGNRG କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ପର୍ ଡେ 352 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମର MGNRG ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ମାସକୁ କେତେ 9,800 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ଯେ ସବୁ ପଇସା ସବୁ ଆମକୁ କୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୋଉ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସବୁ ଏଇଟା 2019 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନାମ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାସକୁ ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଜଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 994ଟି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଯେ 994 ଜବ୍ କାର୍ଡଙ୍କୁ କେତେ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ମାସ ସେମାନେ 700-800 ଦେଇକି ବାକି ପଇସା ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସାଇବର ଠକରେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ATM କାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ATM ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ନେଇକି ସେ ସବୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି କୋଉଥିରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ତମକୁ ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଲୁ ଆମ ଇଏରେ ମୋବାଇଲରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସବୁ ଏଭଳି ସାଇବର ଠକ ଅଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ନାମ ଫଳକରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାଇବର ଠକ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଠକିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ 700 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯୋଉ ମାସକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବାର ଆପଣ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ 700 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ପରିପୋଷଣ ହେବ ସାର୍ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଆମର ଦାବି ଯୋଉ ବକେୟା ପଇସା ବାକି ରହିଛି ସେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଯେ 2019 ମସିହାରୁ 1/1/2019 ମସିହାରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ କାମ ହେଇଛି କହିଲେ ଏଟା ସବୁ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ଯୋଜନା ତାପରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ତାପରେ MGNRG ଯୋଜନା TCB କାମ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏସବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସବୁ NRG ସ୍କିମରେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଥିଲା କାମ ପାଇଁ 2019 ରୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଟା ହଉଛି ଦୈନିକ ଦରମା 352 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମ ମାସକୁ ହଉଛି 9,852 ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ATM ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ପଇସା ଲୁଟିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର କିଏ ସବୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କୋଉ ମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାପରେ PO ଆଉ କିଏ PO GRS ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ PO GRS ଆଉ ପ୍ଲସ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ତାପରେ BDO ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାଇଁ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ମିଡିଆରେ ନ୍ୟୁଜ ବାଜିଲା ପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ଇଏ ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏବେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କି ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନ ନିଅନ୍ତି ବୋଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣେଇବେ ଏବେ ଆମେ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବକୁ ଜଣେଇବୁ ତାପରେ ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣେଇଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ସବୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣେଇବେ ତାପରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇବୁ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ନେଲେ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।